कण्ढेई लेंका कौन सांग मैंने मत जानते पुणी सांग मैंने नुआ भिड नहीं आपको पड़ी आसवि चलतु सांग मैंने भिड देखा मुझे भावुँ आपण मैंने बहुत भले खुशी थे मुझे बहुत भले खुशी अच्छी कि कालीर अपडेट सांग मैंने कालीर भिड किसी आपको पकई पारे से आज से भिड पकई आउ कहीं काली मो मुंड बहुत जोर कौन है खरा गरम में दिह मोटे भल लगे मुझे शोक रही मत मोटे भल लगे भिड एडिटिंग कर पारे कि पकई पारे से आज से भिड पकई सका राति जाए जी अपडेट मुझे सब देखदेवी चलते आपण मैंने देखेबी यदि भल लगे निश्चित सब्सक्राइब कमेंट शेयर करेंगे मोर नुआ नुआ भाई मन को ये मोर रिक्वेस्ट मुझे क्षमा मागुची मत कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे चलो वीडियो स्टार्ट बापा आनी आ बजार जाते बजार दहीबरा है नहीं आई एना पिला मैंने सब खाइबे तरकारी तो आसिक भजा तो आसिक फुटिला छुई पकई देखो सांग मैंने भजा तो मुझे गला अलरेडी भजा केमी कौन है मतलब निश्चिंत कमेंट रे जनइबे देखो भजा हो गलानी पूरा आ पखाड़ भात भजा जी भी खाइबे आसबे सांग मैंने जानते खरा तो केमती हूँ जानते प्रबल खरा माने घर बाहर होनी देखो सांग मैंने आसन खाइबे भात छुई आलू भजा बिलाती झोपाड़ी देखो टेस्ट है खाइबे जे आसतु पूरा बढ़िया है बहुत बढ़िया है आसतु खाइबे पोटल आउट धोईकी थोईदेली एबे धोई देकी कढ़ईटा बसैबी
ତେଲ ଟିକେ ପକେଇଦେବି। ଏବେ ପକେଇ ସାରିଲାଣି। ଏବେ ପକେଇ ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟି ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ଘୋରେଇ ଦେବୁ। ଆଉ ଘୋରେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତମ ଚ୍ୟାନେଲଟା ବି ମୋ ଇଏରେ ପକେଇଦେବି। ଭଜାଟା ଟିକେ ସିଝିଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେବା, ଘୋରେଇଦେବା। ଘୋରେଇଦେଲେ ପୁରା ସିଝିଯିବ। ସିଝିଗଲା ପରେ ହେଇଯିବ ଭଜା। ଖେଳେଇଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ତ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ତ ହେଇଗଲା। ଓହ୍ଲେଇଦେବା ଟିକେ। ହେଇଯିବ ତା ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଝୁଅ ଅଛନ୍ତି 3ଟା ଖଣ୍ଡେ, ପୁଅ ଅଛନ୍ତି 4ଟା ଖଣ୍ଡେ, ମୋର 7ଟା ପୁଅ ଝିଅ। ତୁଳା କରିକି ଏବେ ଥୋଇ ଯାଇଥିଲି। ଟୋଟାଲ ଦେଖୁ ଟୋଟାଲ ଲୋକ ଜାଣିବେ ବଲୁନ କାଟିବେ। କରବୁ ନା फोटो तो देखिए केते लोक करते पिया
हाथ धीरे दे मैं स्टार्ट कर से तुम पका नहीं बुझाओ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭାରି চেষ্টা করুনি ନ ଯେ ଯୋଉ ଯା କରିଥିବ କରିଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ପରଟା ଭଜା ଖାଇବେ ଆଉ କେମିତିଆ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ ଆଜି ରାତିରେ ଫେଭରାଇଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ପରଟା ଭଜା ଖାଇବେ ଆମ ପୁଅ ଏଥିରେ ପରଟା ସେକି ସାରିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅ ତ ଏବେ ଖାଇବେ ପରଟା ଭଜା ହେଇଛି ଆଉ ପୁଅ ଖାଇକି କେମିତିଆ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି କହିବେ ବଢିଆ ହେଇଛି ପୁରା ବଢିଆ ହେଇଛି ବସ୍ ଖାଟ ଧରିଦେଲି ବଢିଆ ହେଇଛି ଯଦି ଆଉ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବସ୍ତା ଝାଳ ଆଉ ଦେଖ ନା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଏଗୁଡ଼ା କେବେ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ଗେଟଅପ୍ରେ କେମିତିଆ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।